नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेगबाजी की बहुएं की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिलाल फूफो का फोन बंद कर देता है। लगता है बुढ़िया का दिमाग सठिया गया है, औकात भूल गई है। और यह सायरा भी मुझे कुछ ज्यादा ही हल्का ले रही है। इसको पता नहीं बिलाल बांका 1 मिनट में गेम चेंज कर सकता है। अगर इनको आसमान पर बिठा सकता हूं तो जमीन पर भी गिरा सकता हूं। देखता हूं कैसे इनकार करती हैं मुझे आशी के रिश्ते से। आशी के लिए तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, वरना मुझे क्या जरूरत थी। वैसे जितनी जल्दी मेरी शादी आशी से हो जाए उतना अच्छा है। कहीं आशी का बाप अगर जेल से छुटकर आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके साथ जो किया वो भूला नहीं होगा। इस फुप्पो को फोन करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। इधर फुप्पो सायरा को कहती है, ये कमबख्त तुम्हारा तो ब्लैकमेलिंग पर ही सीधा सीधा उतर आया है। सीधा आशी का रिश्ता ही मांग लिया। अगर इससे मतलब ना होता तो मैं इसे बताती कि फुफो चीज क्या है। लफंगा कहीं का। सायरा कहती, अम्मा फिर तुमने क्या सोचा है बिलाल के बारे में? फुफो कहती है, अरे सोच रही हूं, अभी उससे मतलब है। घर और बुटीक तो काबू में आ गया है, मगर अभी कारखाना और दुकान के हिसाब किताब का कुछ अता पता नहीं। सायरा कहती है, तो करना जाके हिसाब किताब, सब कुछ तो हमारे नाम हो गया है। फुफो कहती है, इसलिए तो इस बिलाल को मुंह लगा रही हूं, वरना कब का चलता कर देती। दुकान पर भी वलीद और नसीर हैं, उन्हीं का कंट्रोल है। हमें कुछ नहीं पता कितना माल बनता है, कितना बिकता है। अब मैं थोड़ी जाकर हिसाब किताब करूंगी। सायरा कहती है, लो ये कौन सी बड़ी बात है, हम ये सारे हिसाब किताब करने के लिए एक अकाउंटेंट रख लेते हैं। फूफो कहती है, तू ठीक कह रही है। सायरा कहती है, ये अजरा की इद्दत कब पूरी होगी? फूफो कहती है, हो जाएगी, अब उससे न डर, मैंने उसके सारे बल निकाल दिए हैं। सायरा कहती है, अम्मा तू गलती कर रही है, इतनी आसानी से अजरा हार मानने वाली नहीं, जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही होगी। इद्दत तो बहाना है, ये ना हो इद्दत के चक्कर में हमारी बैंड बजवा दे। वो तो जमाल ही था जो आपके चक्कर में आ गया। सायरा कहती है, वैसे अम्मा जमाल था बहुत अच्छा। बुढ़िया एक बार फिर सायरा की तरफ देखती है। अब उसके ख्याल छोड़ दे, वो कब्र से उठकर आने वाला नहीं। सायरा कहती है, अरे अम्मा आ भी जाए तो कौन सा मेरा हो जाएगा, रहेगा तो अजरा का ही ना। फुप्पो कहती है, अच्छा मरे हुए लोगों की बातें मत कर, अभी सोना है मुझे, ऐसा ना हो कि ख्वाब में आकर मुझे तंग करे। सायरा हंसती है, अम्मा कहीं सचमुच ख्वाब में ना आ जाए। इधर अजरा कहती है, दुश्मनों में फूट पड़ चुकी है और मुझे इस फूट का फायदा उठाना है। वो लड़का आशी को पसंद करता है और सायरा आशी की शादी उससे हरगिज नहीं करेगी, जबकि इस बुढ़िया से कोई बैद नहीं, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इतने में बिलाल बांका भी आ जाता है। अजरा उसे देखती है, ये आज फिर आ गया, देखती हूं इसके और फूफो की क्या बात होती है। बिलाल फूफो को कहता है, फूफो आपने मेरे बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? फूफो कहती है, कमबख्त तेरे बारे में ही तो सोच रही हूं। बिलाल कहता है, फिर जल्दी सोचिए, आपको पता है ना मैं आशी से मोहब्बत करता हूं। सायरा आप ही को पता नहीं मुझसे क्या वैर है, मुझसे अच्छा तो उनको दामाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रानी बनाकर रखूंगा आशी को। फुप्पो कहती है, जरा सब्र कर, तेरी शादी आशी से ही होगी। बिलाल कहता है, पक्का फुप्पो, देख मुकर तो नहीं जाएगी? फुप्पो कहती है, तेरी कसम। फुप्पो दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर वाकई बिलाल की और आशी की शादी करवा दूं तो ये लड़का हमेशा हमारा ताबेदार बनकर रहेगा। मुझे दुकान कारखाना चलाने के लिए किसी और मुलाजिम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सायरा को समझाती हूं। बिलाल कहता है, फुफो अब इजाजत है मुझे। बिलाल जाने लगता है, उसे रास्ते में आशी मिल जाती है। बिलाल आशी का हाथ पकड़ लेता है। आशी कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ मेरा हाथ। बिलाल कहता है, जरा मुझसे इज्जत से बात किया कर, मैं तेरा होने वाला शौहर हूं, बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। आशी कहती है, शादी वो भी तुझसे? तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? मर जाऊंगी तो इससे शादी नहीं करूंगी, फ्रॉडिये, पहले हाथ छोड़ मेरा। बिलाल कहता है, ये तो कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर छुड़ा सकती है तो छुड़ा ले, और हां एक बात याद रखना, जितने नखरे करने हैं कर ले, शादी के बाद मैं तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिलाल आशी के मुंह पर हाथ लगाने की कोशिश करता है। आशी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है। आशी बिलाल को कहती है, तो जैसे लफंगे से शादी नहीं, ये थप्पड़ होना चाहिए। बिलाल आशी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है,
عذرا بیچ میں آ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، تمہاری مجال کیسی ہوئی عاشی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بلال کہتا ہے آپ کو ہمارے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ عذرا کہتی ہے کیسے دور رہوں؟ تو ہمارے گھر میں گھس کر جوان جہان بچی کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ چپ چاپ چلا جا ورنہ تو مجھے جانتا نہیں، میں عذرا ہوں۔ اتنے میں شور سن کر پھپھو بھی آ جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیسا شور ہے؟ عذرا کہتی ہے تو اپنے فائدے کے لیے اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ تجھے یہ لفنگا نظر ہی نہیں آتا؟ عاشق کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ یہ تو شکر ہے میں آ گئی، ورنہ پتہ نہیں یہ عاشق کے ساتھ کیا کر دیتا۔ پھپھو کہتی ہے عاشی تو اندر جا۔ پھپھو کہتی ہے کیا ضرورت ہے تجھے عاشی سے بدتمیزی کرنے کی؟ بلال کہتا ہے ارے پھپھو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے عاشی کا ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، اس نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ بڑھیا کہتی ہے تو جا میں سمجھاتی ہوں اسے۔ پھپھو عاشی کو کہتی ہے کیا ضرورت تھی تمہیں اس کو تھپڑ مارنے کی؟ تجھے پتا ہے کہ وہ کتنے کام کا لڑکا ہے؟ عاشی کہتی ہے ہوگا کام کا آپ کے لیے۔ اتنے میں سائرہ بھی آ جاتی ہے۔ عاشی رو رہی تھی۔ سائرہ کہتی ہے کیا ہوا ہے تجھے؟ پھپھو کہتی ہے اس نے بلال کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ عاشی کہتی ہے یہ بھی بتائیں نا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو شکر ہے عذرا مامی موقع پر پہنچ گئی۔ آپ کو تو میری عزت کا خیال ہی نہیں، آپ کو تو صرف دولت چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ سائرہ کہتی ہے اماں بس بہت ہو گیا، یہ بلال اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے تو فکر نہ کر، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ بلال بانکا یاد رکھے گا، ابھی ہمیں مسئلے سے کام لینا ہے۔ عاشی کہتی ہے ہاں مسئلے سے کام لیتی رہنا آپ دونوں۔ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈال کر چلا گیا۔ عاشی روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ادھر بلال بانکا کہتا ہے ایک بار میری اس عاشی کی بچی سے شادی ہو جائے، اگر اسے خون کے آنسو نہ رلا دیے تو میرا نام بھی بلال نہیں، تھپڑ کا بدلہ تو میں اسے لے کر رہوں گا۔ شہناز قریشی صاحب سے پوچھتی ہے کچھ ایمن کی بھی خیر خیریت لی ہے آپ نے؟ کیسی ہے وہ؟ قریشی صاحب کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں گیا تھا۔ ایمن کی فکر کرنا تم چھوڑ دو، وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ویسے تو ہمارا داماد ہی بہت اچھا ہے، ہماری ایمن کا خیال رکھے گا۔ نصیر اور واسف بھی تو ایمن کو اپنی بہن سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں زیادہ فکر ہو رہی ہے تو چلی جانا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کی ہیلپ بھی کروا دو، گھر نیا ہے۔ شہناز کہتی ہے سمن کے ابا پھپھو تو بہت ہی بے شرم عورت نکلی، اس کے اندر تو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، گھر مکان کارخانہ سب اپنے نام تو کروا لیا، یہ بھی نہ سوچا ان بچوں کا کیا ہوگا۔ قریشی صاحب کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خون کا سفید ہو جانا۔ سمجھ نہیں آ رہی جمال جیسا سمجھدار آدمی اس پھپھو کے جال میں کیسے پھنس گیا۔ شہناز کہتی ہے یہ پھپھو اور اس کی بیٹی جہنم میں جائیں گی، دوسروں کا حق کھانے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ قریشی صاحب کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ڈرامہ بیوی باجی کی بہویں میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔